Hello guys, in installing structure indoor unit for the um, ceiling cassette air conditioner, so um, select a site that allows for the following. So first, ensure the installation complies with the installation minimum dimensions and meets the minimum and maximum connecting piping length and maximum change in elevation. So, ensuring compliance with installation minimum dimensions means that the space when you're installing the indoor ceiling cassette air conditioner should meet the minimum size requirements specified by the manufacturer. This ensures that there's enough room for proper installation and operation of the unit without any spatial constraints hindering its performance. So, meeting the minimum and maximum connecting piping length refers to the length of the pipe used to connect the indoor and outdoor units. In summary, compliance with this specification um, regarding the minimum dimensions and connecting piping length, as well as consideration of maximum change in elevation, is essential to ensure that the indoor ceiling cassette air conditioner operates effectively and efficiently. So, mga siya to guys. So next is the air inlet and outlet should be clear of obstructions, ensuring proper airflow throughout the room. And second, condensate can be easily and safely drained. Kung kanya sa condenser na siya, dapat mo-condensate siya na kanang easy lang siya ba. And kanang wala siya babag, wala siya sagabal. So next is that all connections can be easily made to outdoor unit. So this includes the pipes na katong agian sa tubig and sa mga liquid na kuan niya, sample katong refrigerant, ganan sa refrigerant. So kanang ang tanan connections apila dia ang mga wiring. So kana siya is naka-intact kanang kauban na dapat sa tanan. Dayon pagbalin na is mausa siya sa isa ka bangag. So ang iyang connection is usa ra yun siya, di maglaylahi. So next is the indoor unit is out of reach of children. So ang indoor unit is must be located na kanang with specific na distance from the floor, kanang dili maabot sa mga children. Even though di na maabot, pero talantawan po nimo na kanang na mga bangko ba or lamisa, dapat if mutungtong sila dia dili gyud maabot. So to be safe, dapat ibutang nimo sa mas higher or sa kuan na siya, sa ceiling na jud siya, or dapat mong ceiling is taas-taas jud siya. So next is a structure strong enough to withstand 4 times the full weight and vibration of the unit. So ang structure is need yun siya na ligon pagkahimo, dili anang nang dali lang gud. So as ay kanang mutaod, dapat kabalo po na kanang maka-withstand siya even na mag earthquake ba or nang kanang matarog siya sa mga sample, maigo ba siya og mga something like ball or sa dia. Kung maigo siya is dili siya matayog og matagak, kay it can cause accident. So next is filter can be easily accessed for cleaning. So mao po siya importante, kay filter is need na to limpyuhan. Limpyo na to kay ngano to aron dili dako ang bayronon sa tong kuryente, o kay kaman siya easy function man siya.
So mo po na siya, dapat sayon limpyuhan ang filter. So next is leave enough free space to allow access for routine maintenance. So once na mutawad ka og ceiling cassette air conditioner, dapat dili po ng kanang lugar na mubo kayo wall ang ceiling ubos kayo dayon gamay po kay lugar. So kanina type na air conditioner is kanang kailangan siya na ibutang sa mga wide na places, areas sa building ba, sa room na kanang lapad yun kay siya ba ang area sa room. So next is do not install in a laundry room or by a swimming pool due to chemicals corroding cassette coil. So we all know that sa laundry room kay naadyo na mga detergents, mga sabon. So kanang if kuha na ang cassette coil maigo kay it can cause corrosion. So kuha siya kanang madamage imong ceiling cassette. So another bayron na po mga repair napay tendency na kapag kag bag-o. So to ensure the longevity and optimal functioning, ilikay sa ingana kung magtaod ka og ceiling cassette air conditioner, dapat dili dool sa laundry room or sa swimming pool. Kay sa swimming pool kay kanang tubig is kanang nasyay chlorine. So ang chlorine is can also cause a corrosion. So likay tana guys, likay na siya. So here's the minimum indoor clearances sa pagtaod sa ceiling cassette air conditioner. So mo na siya. So sa kaning sa babaw is the ceiling. Dayon pinasa ubos is the floor and the side is the wall. So mo ni ang cassette nimo. So ang cassette nimo is from the ceiling to the kanang main frame niya or supporting frame niya is ang distance na is 0.75 inch or 20 millimeters. So mo na siya minimum indoor clearance sa ceiling, from ceiling to the main from ceiling to the main ceiling cassette air conditioner. So next is the ang katas-on niya. So from the decorative discharge air grill mo ni tawag ng kaning rectangle na dako na gianan sa hangin. So from there is ang distance na is 10.25 inch or 260 millimeters. Muna siya. So from the tip or the edge of the decorative discharge air grill kay paingon sa wall, ang distance ana is 60 inches or 1,525 millimeter. So muna siya guys. So lastly is the distance between the floor to the ceiling cassette. So ang distance niya is minimum siya. So it needs 72 inches or 1,830 millimeters. So if kung file mo ni tanan kanang siya kanang makita nimo na pasok siya sa minimum indoor clearances, so we can install the ceiling cassette air conditioner. Kung dili siya pasok sa minimum lang, so dili jud bagay magtaod og magtaod og ceiling cassette. So ang bagay guro na is you can install a or mupalit ka og window type na air conditioner kung gamay mong room or ana. So moro to guys.